ଆସ ଯିବା ଦିଦି କାଇଁ ଦିଦି ଦେଖିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏତିକି ଉପର ଆସ ଦିଦି କାଇଁ ଦିଦି आज दीदी स्कूल छुट्टी अच्छी देखला ये बसी कौन देखुची मूवी माहू पापा तुम किड्स मूवी लगे राइट माहू सुन देखुची ना बोलुची माहू तू कौन कर मूवी देखुचु ढुगु नहीं बसी देखी नहीं तू बसी देख ये कोन जोता पिजली मतलब गोड़ ताको से पाउने हो तो गोड़ पड़ गला किन चल के देखा आसा जीबा ठीक हो गला जीबा डुंगुल ले चल अब आज कीमा पाए रेडी मो मां पर चश्मा देखो देखा जाउ लो बड़े है चश्मा रे चश्मा तो कोड हालु अनवी मत देला ओ ऑनलाइन लाइक बा बर्थडे रिटर्न गिफ्ट अभी बर्थडे रिटर्न ओ माही रेडी भाई जोता खोलना जोता खोल दूची गुलो हां माहो मामा डाको चलो लेट्स गो रेडी एटा भूली गेल से आनी भी किता से जो स्टोरी सुनिया ना दरकार नहीं जे रोहित चश्मा दी जा देखा आनैलो रोहित पूरा वैकेशन मोड रे जाउ रोहित तुम काट दो है ना बढ़िया सुन आई कैन नॉट टेक माय आईज ऑफ यू माही 1 hour जर्नी Let's start. We're going on a road trip. Road trip? Road trip? Hi friends. तो एबे हमें आसिकी ऑलरेडी पहुंचिया हे गेलानी कीमा बोर्ड वॉक रे राइट गोटे घंटा रो ड्राइव थिला आ कुछ समय देखो जे 13 मिनिट्स रे आसियार कारण कोन कारण रूही रो लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हे जाई छी हां सेहिति पे आसे It's Friday. It's फ्राइडे छुट्टी सकाळ जीव जीवन ले होची ना हां हमर आज ऑफिस थिला किंतु रूही रे स्कूल छुट्टी अछि काली छुट्टी माने काल तो सैटरडे संडे छुट्टी बट फ्राइडे तर आज छुट्टी थिला तो हमें माने जल्दी सब लगा student holiday थिला teachers still had to go to school हां एमिति ना yeah it was a student holiday पेरेंट टीचर मीटिंग थिला सते पे देखा जे कोन सो राइड करिया हो ठीक अछि पहुंची कथा अछि एक्साइटेड पर मजा आबो अरे सब Papa so right these are good for one person but you can go on as many rides as you want वो खबर मतलब ट्रेन नाइट है वो स्कैरी ना no that's the less scary it's just a train ride ये टिकट ताने पड़ियो और बैंड देबे एपटे सब राइड अछि दोले मत बहुत डर me and Mama went on it last time. It was a little scary when it took you up into the sky. Like it's like. Come on, let's go on the hill. दादा मिस गया go धन्ना माही आसो आचो मामा आसो चल आसी धन्ना रोही रोशना अच्छा आसो जोता पिला तो गोटे कौन लगुच धन अच्छा धन दीदी राइड जब कौन हो दीदी एपिक एपिक कौन कहना कि जा Can we go on that rocket one? जा रॉकेट जा माही मामा और ओले गले कि आदा कि आसनु आकड़ को भाई देखुची कौन चलची हैं धन आसी धन आसी रॉकेट दोले बस
ଧନ ଆସ 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 ଭାଇ କି ଯାଉଛି ବୋଲ Mahi. Train. Maho. धन आस 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 जोता खोली बनी आस आस धन आस आस दीदी कहीं कहीं दीदी आ भाई भाई पड़े आस गुड नानी पड़े आस गुड नानी आली पड़िया Are you scared? Excited? Are you excited? बसी तो जाइए आधे बर्तमान जो ऊपर को जीव मैंने खतरनाक डर लगे राइट डर लगे नी It's not that scary. Last time ये बंद थी एथर तो आसे देखा जो केमती कौन रोचे पूरा ऊपर गले पानी फानी सब देखा Pretty excited for this ride. Yeah. रुही टिके टिके अबे एडवेंचरस हेलानी जे पूरा हाइट को आसी जाई छे पूरा हाइट रे 100% धीरे धीरे ऊपर को जाऊ छी एति के ऊपर आई थिंक एटा सब टू हाइट आठ में तळु को जीव धीरे धीरे बोलते आई गेस देख Why? Okay. Could you imagine what would happen if you stood up here and then you jumped down there? No, I can't imagine those things. Who all are screaming? Oh, that boat ride. The boat ride is more than that. That boat ride, people are screaming. They're screaming. We're up this high. Maho aso 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 bari kono asi pole aso धन राइड আছে Maho oi aso aso Mahi ne aso यार कोन विषय धन आची धन आची कौन कर तू कौन कर राणी भाई हम ट्रेन में जीवा ओके माहो हम ट्रेन में जीवा अच्छी ट्रेन राइड रे जाउ छे वर्तमान रे ऑरेंज खाई खाओ धन दीदी कहीं दीदी मामा कहीं मामा कहीं ट्रेन राइड सबटू कूल राइड राइट see Papa somewhere over there. Papa and Mahi. देख ट्रेन दीदी कहीं दीदी कहीं भाई देख लो पड़ा तो आवे धन ट्रेन को आवे को लगी धन ट्रेन को आवे करी छोट कुड़िया भलिया गोटे ହେଇଛି मीडियम नो शुगर मैंने शुगर पकेबे रुचि बिना शुगर है
ମୁଁ ଭାଇ ସିନେରୀ କାର୍ଡ଼ କରି ପିଇବି। I didn't drink all this. Mahi drank this much. Mahi, okay. Mahi drank this much. ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିକି ଆହୁରି କଫି ଆସି ମୁଁ ତମେ ବିନା ମାନେ ପୁରା ବିନା ଚିନି ବାଲା ଆଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ୱାଓ ଏଠି କଣ She was crying for this one. She drank this one. Hey, Mahi. ଆଜି କଫି ପିଇବୁ? ଆସିକି ଇଭିନିଂ କେତେ 6:30 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନସେଟ୍ ହେଇନି। ସନସେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା। କଫି ପିଆ ସରିଲା ଏବେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ରାଇଡ଼୍ଟା ପଛରେ ଯେଉଁ ରାଇଡ଼୍ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରୁଥିବ ସେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ୟୁ ହାଭିଂ ଫନ୍ ମାହୁ? ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ୱାକ୍ଟା କିମା ବୋର୍ଡ଼ ୱାକ୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓସେନ ପାଖରେ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି ବୋର୍ଡ଼ ୱାକ୍। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବୋର୍ଡ଼ ୱାକ୍ଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ୱେଦର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା।